Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan bola amal jaki sataja kiai, sataja guru-guru maci, ustaz-ustazah, sataja tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Sebutan bola amal jaki sataja pembina Masjid Nurul Iman, torjukan sebutan bola amul jaki ketua takmir, tor pengurus takmir Masjid Nurul Iman, torjukan sebutan bola amul jaki sataja Rabu, tor para pemirsa muslimin, tor muslimat, semoga-moga satajana imul jakia sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngerem dalam kesempatan gak dinto boten bola sataja mabanyak ngaturaki puji syukur alhamdulillah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala seampun apa banyak kanikmatan da kaboten bola sataja saya searoba Islam beriman terjukan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kuat. Sehingga boten bola sataja bisa tapangki salera tempat semul jaga dinto Masjid Nurul Iman Kampung Toboto. Muka-muka kumpullah boten bola sataja tempat semul jaga dinto kengi ngarida tor kasrata kasayan ya jinan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tersamuka tetap ke atora dan Gusti boten bola sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu jemaah sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala nerusaki pengajian setengah bulan Jimin jika dinto kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah dapat dakabab Fadrul Muhafawati ala thintai asyrata rakaatan jika dinto kautamaanna araksa deka atau atas 12 rakaat araksa 12 rakaat minas sunani dari pansaponapan kasunatan warrawatibi ban rawatib. Jika dinto saya maksud araksa 12 rakaat ka dinto saya salat ba'diyah atau salat qabliyah kocak rawatib. Wataba dari minas sunnah selain cuman maksud ka dinto qabliyah atau ba'diyah sampurna salat sunnat sampurna salat rawatib. Wa min syarfil ummatil muhammadiyati banta masuk keutamaan atau kamuljaanna umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma perang ja'ala atiyaki hudaka maka dinto Allah taala laha daka umat epon Nabi Muhammad minal fadli wat thawabi ala fi'lin nawafili minal fadli dari keutamaan wat thawabi ban pansaponapan kenceran ala fi'lin nawafili atas ngalakoni pansaponapan kasunnatan. Di sunnat pun apa? Sunnat kak dinto biasana yarte apa elakoni oleh kenceran tak elakoni tak anapa. Ini ke sunnat. Saing kebanyak tak ngalakoni sunnat. Kalau mulangi matur dan golam pun kak dinto sering bahwa sunnat kak dinto estona mana bi elakoni kak dinto oleh kenceran tak elakoni rogi. Jadi mun elakoni oleh kenceran, mun tak elakoni rogi. Kenapa? Tak oleh kenceran. Jadi banyak orang ngalakoni sunnat. Karena apa? Karena rogi mana bi tak elakoni. Jadi
mana bi elakoni ta oleh ganjaran ta elakoni pan-ponapan ki banyak orang tak laku sunat. Anak apa mata saya laku sunat ya? Cek tak apa-apa tak susah. Tapi harap mata laku sunat, mun tak laku rogi maka eman. Orang kan tak rogi. Jadi elakoni sunat. Sayang ke Allah Subhanahu wa taala kak dito. Kenapa? Apa yang fadilah dak ke umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban apa yang pansapunapan ganjaran ala fi'lin nawafili atas ngalakoni pansapunapan kasunnatan. Wal hikmatu bantining hikmah kenapa gunana hikmana beda hikmana beda gunana beda manfaat hikmah fi syar'iyyatin nawafili dalam syariat pansapunapan sunnat. Anapa sapunapan kasunnatan ka ditu mah syariat aki artinya epakon beda syariat searupa hukum sunnat. Son ka arinto wal hikmatu fi syar'iyyatin nawafil takmilul faraidi kak dinto nyampurnaaki pansapunapan kafarduan. Ini kakak sana sunat biha kalaban nawafil. In arada manabi kaulatan ditampakkan arada kak dinto ipapadang. Makrot pamiran segala sesuatu itu panampak. Maka in arada manabi kaulatan fiha dalam pansamurapan faraid napa naksun tining kakurangan. Jadi paste ten gaula paste abdi bi ten gaula paste enalekana ngalakoni kafarduan kewajiban mereka punya kurangan. Contoh salat duhur ten gaula salat duhur misalnya dari takbiratul ihram sampai kan salam malarat seenga amalolo seenga terus apa ngerasa maca napa doa iftitah kabiro tak ada lupa artinya lesson nih maca tapi ate lupa makanya saya engke napa mak laku temu mari mau bismillah mau temu fatihah maca fatihah bisa os napa kadang lupa benih lupa tak maca fatihah pun kenapa tak apa ngerasa dan ikanya mana kekurangan karena solat kak dinto seenilai sareng Allah sekenjaran sareng Allah engakna abu engak cek maca fatihah ini kayak genjar abu engak cek maca napa duduk di antara dua sujud misalnya ini kak ada maka karena kapenteran setan enalekana abu kadinto salat pasti kudu saya engkau punya tengakna apa boleh kadang makmum imam memaca berkelancong misalnya makmum ngalamun apa tak engak saya nganoroe bener miarsaki mau sa imam bacaan imam saya tapi kadang kan ngalamun lah sekakurangan kak dinto bisa bisa etambel kalaban kasunnatan maka dan bola ngalakoni kasunnatan akatia qabliyah atau ba'diyah dalam salat fardu nika kunana jasa nganu bertambel andi rasokan dan bola andi kalampi panjenengan keduan rasokan bade bedana maka etambel oleh napa tak beda ejai oleh tak beda rasokan nika perkara wajib tambelan gila perkara sunat kalakuan sunat jadi oleh sampurna oleh tak lobang napa rasokan gila maka etambel nika fungsina sunat dan napa orang les sosial lakukan mare tak tahu beliau lekak mungkin manabi napa tak kacapok tak masalah nika manabi ampun masuk duhur misalnya rabu ke masjid ki abid ki zikir napa maka ngalakoni sunnat jimin saya tahiyatul masjid pun ki bada bektong ki qabliyah mana kita ada bekto pemohon qabliyah misalnya mana bijak saya ngabada ka anta misalnya bada napa jemma garo timur kan mana masjid-masjid lain kan bada kadang bagian masjid jadi orang masuk nih ka iqamah ki kare 4 menit jadi bisa salat tahiyatul masjid bisa salat qabliyah duhur misalnya mon pun kenapa jam nikah iqamah kurang 2 menit ki lebih saya salat qabliyah bisa tak usah tahiyatul masjid karena tak kacapok deh tahiyatul masjid tak usah maka qabliyah saos manabi ampun kapuru ketika dinto
Para Rabu jamaah semuljaki saru Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa ban angku datang fi fadliha dalam keutamaanna nawafil. Otaba dalam keadaan sunat, otaba dalam keutamaanna kenapa? Tisna fintai asyrata rakaatan. Napa? Mazaya fi fadliha al mazaya pan saponapan keistimewaan, kekhususan, kathiratan sebanyak, wa manaqibu azimatun, wa manaqib. Naqib ni riwayat-riwayat kan manaqib Abdul Qadir Al-Jalani sejarah atau riwayat. Jadi riwayat-riwayat tentang hadis yang menceritakan kadinto azimatun agung banyak artinya kimulja. Faminha yantarana hadis yang menerangkan tentang keutamaan salat sunnat kadinto saya qobliya ba'diyah sejumlah 12 rakaat salat berapa bisa awas tetina 12 rakaat saja badai babadikan anna man hafadha ala thintai asyrata rakaatan anna man sangkuna manusia hafadha searaksa paseraman ala thintai asyrata rakaatan atas 12 rakaat fil yaumi wal lailati dalam siang dan malam atau dalam sehari semalam banallahu lahu baitan fil jannah. Nikah hadisnya keistimewaanna pasera orang searak 12 rakaat kadinto dalam sehari semalam maka Allah Subhanahu wa taala bana ampun atatiaki fil madhi bana ampun abana ampun atatiaki otaba abangun Allah pasera Allah lahu kamki orang kadito baitan dek kasetong Roma fil jannati nengi swarga. Wa fi riwayatin dalam setong riwayat dakhala bakal masuk pasera orang kadito al jannata deka swarga. Dakhala fi'il madhi artinya ampun masuk. Tapi maknanya fi'il mudhari bakal masuk. Karena manusia kita masuk. Kenapa enggak angki fi'il mati? Karena jelas pasti masuk dekat dalam surga orang-orang apa? Saya ngalakoni searak sedekah 12 rakaat. An Ummi Habibah dari Ummi Habibah Ramla binta Abi Sufyan. Jika dinto Ummu Habibah asma'ipun Ramlah binti Abi Sufyan, potre binikna Abi Sufyan, rajina kanjeng Nabi Ummu Habibah. Radhiyallahu anhuma, radhiyamu muka ridha Allah pasir Allah anhuma dari kaduana. Pasira Ummu Habibah terjukan Abi Sufyan. Qalat adabu pasira Ummu Habibah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan qaula mirang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adabu pasira Rasulullah ma min abdin muslimin ma min abdin tada dari setong kabula muslimin se-Islam yusolli asolat pasira abdul lillahi ta'ala kangkuy Allah ta'ala ikhlas karena Allah ta'ala fi kulli yaumin dalam sapan-sapan are sintai asyrata rakaatan 12 rakaat tatawuan hale sunka sunnatan. Saya 12 rakaat nikah jika dinto salat sunnat ghairu faridatin bani kafarduan bani faridah bani kewajiban. Artinya bani salat wajib saya mabakto tapi salat 12 rakaat salat sunnat. Illa angin banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah illa kajabana bana bakal atatiaki bakal abangun pasera Allah pasera Allah ta'ala lahu kampi orang gak dinto baitan dek kasetong Roma fil jannati nengi dalam swarga. Orang-orang saya ada elebur salat 12 rakaat au otaba illa bunia lahu baitan fil jannati illa angin kecuali bunia bangun naki dibina majhul bunia bangun aki lahu kampi orang kalinto baitun setong Roma fil jannati nengi dalam swarga ke orang-orang searaksa 12 rakaat. Wazada ban nambai Ibnu Hibban pasara Ibnu Hibban
Napa 12 rakaat Kak Dinto nika parlo kay muti kay ngaknya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Salat 4 rakaat sebelum duhur. Salat sunat qabliyah. Nika sunat muakkad. Saya sunat muakkad nika beda 12 rakaat. Saya ngirengi otaba napa? Otaba salastarena salat fardu. Beda 12 rakaat. Saya pertama 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha. Bandu rakaat saampunna salat duhur. Nika sana apa pon? 6 rakaat. 6 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghribi. Ban 2 rakaat salastarena salat maghrib. Sana apa? Ban 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal isya'i. Ban 2 rakaat saampunna salat isya. 10 rakaat pon. Wa raka'ataini qabla salatil ghadati. Ban 2 rakaat sebelumna salat subuh. Qabla fajar. Nika qabla fajar nika nyamana qabla subuh. Karena subuh nika ampun napa? Teba baktona sampurna fajar sadik. Bada ngocak qabla fajar. Bada ngocak qabla subuh. Pada koi. Kanjai kocak salatul ghadati. Tiga masuk kadinta qabla subuh. Nika berarti pas 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sampurna duhur. Pas 2 rakaat sampurna maghrib, 2 rakaat sampurna isya, 2 rakaat sebelumna salat subuh. Lastana salat subuh tak ada salat sunat. Salat selain qobliya asar misalnya. Nika salat sunat juga apa? Salat sunat nawafil tapi wairu muakkad. Artinya wairu muakkad. Bada sunat kadinto sunat muakkad. Sunat saya tak pernah tinggal di sana, saya tinggal lagi sama Rasulullah. Sangat dianjurkan para kewajiban. Nika sunat muakkad. Bada sunat wairu muakkad. Kadang elakoni sareng Rasulullah, kadang punten. Nika wairu muakkad. Sebelumna asar. Nika salat wairu muakkad. Saya benih tinarang ko ta alakona. Rogi tangan le sunat. Salat qobliya maghrib bada. Cepon Rasulullah saya kasokan ya tore. Tak kasokan tak masalah. Bada orang ngangkui qobliya maghrib ya tore. Bada orang masuk ke masjid pada salat tahiyatul masjid ya tore. Penting napa bekto cokop. Artinya cokop mun pun qomat tak usah. Mun kita qomat bisa tahiyat, bisa qobliya maghrib. Bada. Kadinta salat kadinta. Mana bi ba'da asar Syafi'i. Mungkin ulama-ulama selain sepakat tak ada salat lastarin asar. Salat sunat ada. Kalau ada lastarin asar misalnya pas pojungkeun do apa jangan sunat. Mana bi madhab Syafi'i tak ada kasunatan. Kadinto. Nika para jamaah kempang kocak kempang hujud berapa rakaat. Tapi kadang kan malah mak mikir yang apa jangan 4 rakaat sebelum duhur. Cak kadang kau beli balik tak ada. Napa? Tilo komat buru ongka. Mesti semak terus sebagian. Kanten ada. Tilo semak buru tilo ban komat. Kita sempat asal kau beli tak oneng. Mun compokna corakna cuman makin malarat lagi. Si salat sunat compokna. Mun kau beli abak dia. Mun mungkin duha tahajud ya tore. Mungkin banyak saya ngalakonin ini compok nabang seba. Maka cagal laki Kak Dinto lakar sayang kenapa kencurun raja karena Kak Dinto buk malarat lakar saya istiqomah malarat orang-orang ngalaksana dia 12 rakaat dari sabulunna atau balas tarena salat fardu. Para Rabu jamaah semuljaki saru Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Aisyah wa an Aisyata dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha muka ridha Allah pasera Allah anha dak ka Sayyidina Aisyah qalat adabu pasera Sayyidatuna Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man pasera orang sabar istiqomah tekun terus-terusan istiqomah.
ala fintai asyrata rakaatan, atas 12 rakaat, fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, dakhala al jannata, dakhala bakal masuk pasir orang al jannata dekat surga. Pada nasi gelap mereka keterangan arba'an qabla dhuhri wa raqataini ba'daha wa raqataini ba'dal maghrib wa raqataini ba'dal isya wa raqataini qabla al fajri. Pada nasi gelap rakaat 2 2 2 2. Maka telepon Sayyidatuna Aisyah, hadis telepon Rasulullah yang diriwayatkan oleh beliau, kenapa? Dakhala al jannah. Sepenting syarat kenapa? Sabara. Ai napa? Sabara ka istiqomah. Batabada wa ma yudawi terus-terusan. Tak tinggal lagi. Kayak kajabana nih kajabana misalnya buat ka fardhu tak bisa tak bisa napa? Tidak aki. Tetap nilai asolat. Tapi mun pas tenang-tenang kian bengkona, nang tenang silapun adzan aroko kian so. Kadang tidak adzan huru auto pas orang kau unda benar lain. Di huru auto adzan. Bada sebagian mun orang-orang di mereka sablun adzan, mereka pun bade masjid, orang-orang di men. Mangken qomat mun ki bade masjid. Qomat mun ki bade masjid. Karena anapa bada seorang ulama kana kadinto sablun adzan pun istiqomah kebon bade masjid. Pareksani apa-apa panjenengan mak istiqomah sablun adzan bada nenge masjid. Napa jawabannya? Adzan jeria jong tahu bana. Adzan jeria maenga orang selokpa. So baca mun tak lupa sablun adzan pun lo mangkat. Oh setiap pada zuhur mangkat. Aneka. Tapi cai pun saya ulama kadinto napa mun adzan jeria buru mangkat berarti orang ngalokpa termasuk orang lokpa. Karena adzan nika maenga orang selokpa. Mun pun adzan kita apa aja gibani lokpa boleh peka ya. Jabon adzan kita apa aja Islam aku Islam. Tak ada halangan kajibun begini. Mula laki tak ada halangan wajib salat. Para rabu jamaah semulja kisarul Allah Subhanahu wa taala wa min dzalika bandari hal sekasebut anna raq'atail fajri sangkuna 2 rakaat fajar qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun kak dinto lebih bagus minat dunia dari dunya wa ma fiha wa ma ban pon apa fiha sebada dengan dalam dunya lebih bagus ganjaranna lebih bagus dari dunya ban esena neka berak 2 rakaat bani berak karena napa neka bek malarat orang mangken apa jangan qobliya jamaah sopu alhamdulillah berjamaah sopu dan kau dah sareng panjenengan kak dinto parengi bisa jamaah sopu. Ini kapan kebus akan apa? Kenikmatan luar biasa. Banyak orang tak abungu nih bekto sopu. Bodoh orang lakar si abungu tidak celap kian ada. Napa boleh pas bisa salat 2 rakaat sabuna fajar, sabuna sopu. Begitu mari adzan maka sabisa muadzin orang-orang seadan atau fajar bisa lastarena adan cek tu diker banyak kor kadang adiker gelu salat gelu 2 rakaat mana bibada waktu adiker gelu takut nak capok pas dikir sampai komat ada elang qobliya subuhnya maka lastare adan salat timin 2 rakaat mereka ini kasih adiker ya tidak adiker abirit ya tore abirit lastarena adan langsung mancing kangkui salat 2 rakaat qobliya subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha bandari wa an Aisyata dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada pasira Nabi raqatal fajri asallakan pada raqatani al fajr karena mudhaf ini buang nonna raqatal fajri 2 rakaat tining 2 rakaat fajar khairun kak dinta lebih bagus minad dunya dari dunya wa ma fiha wa ma ban barang fiha sebada dengan dalam dunya wa fi riwayatin li muslimin ban dalam setengah riwayat li muslimin kang Imam Muslim lahuma kaduana tiga dinta 2 rakaat subuh fajar ahabbu ilayya minad dunya jami'an ahabbu lebih cintai ilayya dek kasengkok ya pun Rasulullah
minad dunya etempeng dunya jami'an hale satu jona 2 rakaat sopuria etempeng bentunya saesena kap pitunya mereka lebih bagus 2 rakaat salat subuh jaipun saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kenjeren raja cuman orang kak dinto sabagian kak dinto tak napa tak kasokan karena kenjeren tak etangale wah berempat kenjeren ayo kita tangale kenjeren tak nampak gila kar kenjeren ni tak nampak karena tak begini itunya dan kalau pernah motor kenjeren kak dinto bagi paring aki sareng Allah dengan akhirat mana be paring itunya tak kabuat itunya contohnya nih kawan situng be contohnya apa salat 2 rakaat qobliyah fajar lebih fokus dari itunya pun esena kan tak kabuat itunya pas kau lah jam beri napa pas tak usah kapi situng be saben apa yang kalau mencontohkan saben mari apa yang sunat qobliyah misalnya qobliyah fajar misalnya nikah mari apa jam pas beri ajam situng nila ajam saya apa wujud ajam kenjeren apa wujud ajam misal contoh saben apa jam panjenengan kedua apa ajam ya salat ajam kapian di ajam ya salah sampai kamu kenapa berasa kalian kalau kuna bojong boleh kalau kuna bojong saroma bodo lema orang asolat qobliyah fajar saben are oleh lema ajam lagi kan ini enggak saroma lakuna bojong oleh sapolawan lakuna tak bojong bisa bodi makan dengan tak nemu atau hokar pun tetangga nambian atau hokar kapian di ajam hokar jual ustaz jual ke pasar tak baju ya kapian di ajam pun tak kira baju maka tak bagi itunya selak tunya nikah pas beri motor saya tong bang boy sabai kamu selak maka pagi bagi nenge akhirat sareng Allah sayang ke manusia kak dinto kadang enteng dek kencan do ya tak ada guna ada kencan pada panjenengan misalnya pada panjenengan kuduan sepeda motor bode lampuna kan lampuna kan bode siang panjenengan alo mampa siapa bayi apa lampu ya tak guna dia makin ibaudi karena kata kok ke aturan polisi kan jangan kan tak ada gunanya apa banyak terak nah pas panjenengan nih kak buka kapi lampu-lampu na buka cak ada gunanya setong saat panjenengan kak dinto tero wasmiosana tero mangkata lemalem lestarin isya lestarin maghrib mangkata bu lampu was tak ada kok buka kapi bermah ya tempat bentor ya tadi lampu na peteng maka mungkin siang tak manfaat malam manfaat ketika dinto ganjaran etunya tak pate manfaat minta manfaat mana bi ampun asolat misalnya paringa kecemburan nikah berak persekot DP bonus deki ganjaran paring kontan paring kini akhirat etunya tak ada gunana begitu dan kalau sareng panjenengan masuk ke alam barzah seta bon ke dalam kubur ane kabur ekarasa ganjaran buru ekarasa ganjaran salat arupa nikah misalnya arupa cahaya otaba cakna arupa lalaki ganteng bersama jampun singan jae arupa kan imatan kubur nikah kan ekaras sagama nang alam kubur bokto peteng pun ekang jari arupa nor buru ekaras etunya ada kadang orang setahu aja yang lebih soki kan banyak lebih soki pangkatnya lebih tinggi ada apa etunya karena benih tempatnya apa benih ganjaran etunya diki ane barangnya etunya nih karena apa ke tempatnya orang ngalak alako kewajiban kasunatan enggak darul amal neng itunya neng akhirat darul jaza tempat balasan tak kira apa yang boleh ada apa yang neng akhirat ada puasa tak ada napa oleh kenjaran berak saya ngalakoni neng itunya maka begitu kasta cek kastana nyesel mana bi itunya kak dinto paringi kesempatan sareng Allah paringi pada umur sehat bersama jemaah tak ngalakoni kasayan sakade wa naudzubillah kasta baki mungkin kasta nih itunya neka biasa kasta mungkin lakuna bisa diulangi lopot mungkin dekian bisa ulangi otaba mungkin nih kata apa jam lakuna otaba dekian bisa koda misal ngitunya mana pun masuk alam barzah tak bisa kare kastana rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin ni kangen-kangen na orang si bade kuburan si parak mati ya si sedekah enalekana ajal pun parak enalekana pun cabut ben Allah nyaba pun dapat ka kerongkongan ngen-angenan apa masuk ke kuburan pun seta
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah cak saya ajunan nunda ajalatan qawla qaribun sakejap itu nda tak cabut mangken cak pun seorang gelak napa saya berkala-kala ko fa asaddaqa wa akum minas solihin dan qawla terus sadaqa wa akum minas solihin bentun qawla ya Allah terus dadi orang sesoleh terlambat cak pun saya Allah beri demah ki sehat ki sehat ke tanda ba salat tidak sakit terus ba salat ki sehat ke apa tak terus tak berjemaah sekali tidak pun empon aja jemaah ya sama ke masjid tak kare kastana maka kesempatan terutama dekat Abah TV dan golongan sati dekat Abah TV napa kanikmatan arupa umur kanikmatan arupa kesehatan kesempatan nikah gunaake dekat sesai eman dari halka dinto cak sampai tinggal lagi sarang dan gola saja. Para rabu jamaah semulja kisar Allah Subhanahu wa taala tetimane bi manusia tak lebur ngalakoni kasayan. Itu salat sunat ben kasayan saya lain. Cak pun saya orang gelak terus teti orang sesoleh, orang sesai. Artinya apa? Bagus kepada tangkena lebur ibadah ke Allah. Artinya hablum minallah ka dinto sae, hubungan sareng Allah sae, wa hablum minan nas juga sae, hubungan dengan manusia juga sae. Karena pada terkadang orang ka dinto sebagian manabi ibadah ke Allah luar biasa. Masjid, jamaah bersama jemaah. Kau orang tak peduli, beda tetanggana sakit, tak peduli tina, beda tetanggana kekurangan, mereka tak bentuk padahal bisa. Anekanya mana hablum minan nas tak bisa, tak tercukupi, tak bagus. Bodoh sebagian orang nih kamu hablum minan nas luar biasa, silaturahim, bodoh gotong royong datang, napa, bodoh orang kekurangan datang. Surah apa jang tanda, surah apa tanda. Berarti hablum minallah tak cukup, tak bisa. Nah, si esopren apa? Bodoh keseimbangan, bodoh apa? Pada antara hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah ya tora ibadah ke Allah tapi cek lupa cukan kepada tangka. Cek lupa ke manusia selain. Cek lupa. Ada keseimbangan. Tak online apa? Tak online tempang. Ke Allah malolo bagus tapi ke manusia tak bagus. Mereka bakal kita saya dikit. Tak saya. Kau manusia luar biasa tapi ke Allah tak bagus. Juga tak bisa. Karena abak kadinto para jamaah mana bi bagus kepada tangga ke Allah jelas misalnya pun. Tapi kepada tangga ke manusia ke makhluk selain pas kadinto bagus ini kan luar biasa. Karena manusia apa? Bekal teti careta. Caya pun seperti para ulama sebagian ahli hikmah. Napa? Sebagian ahli hikmah kadinto ada bu. An-nasu tining manusia kadinto napa? Hadisun ba'dahu bakal teti careta sampurna seda. Nah, kan kadang orang ni kayak careta sampurna orang kata ada mungkin pada sebulan masjid ria rame masjid ria lepas mare lebur nyombang ini kan teti careta orang kata ada pun seda jika careta kabogusan na saya nggak careta mungkin pada orang saya careta kecubaan naudzubillah pas artinya apa manusia wanda suka dinto hadisun ba'dahu bakal eka careta ini kan mungkin badarua ini kayak careta maka caya pun saya ahli hikmah apa fakun hadisan hasanan liman wa'ahu maka tetia panjenengan careta sesae deka generasi selanjutnya pateti careta sesae teti mungkin pada sebulan ini kasih careta sepositif saya bagus enggak saya naudzubillah saya kacareta pas napa saya coba pocur tak ada ruah ki bodo ruah ada tekuna kasa masjid ampo elang malolo misalnya ada tekuna sandal orang elang malolo ini kan careta tak bagus. Maka neka tergantung ten kaula sareng panjenengan saja ponapa akan menjadi cerita yang bagus dek kana foto dek orang lain atau basa berikan naudzubillah bakal careta saya tak bagus tergantung pilihanna bang seba samuka teti careta sebagus samuka anekanya mana teti careta mana bi orang gelak bagus tak bagusnya bakal eka careta pun orang ngaset ada pun orang ngaset neka
Sekali lagi tergantung abak kak dinto kalakon itunya. Ponapa deki kalakon na ika carita aka pupusena. Ponapa naudzubillah ika carita ka cubaanna. Jamaah semulja kisah Allah Subhanahu wa taala. Dapat ada bagi. Situng lagi hadis kak dinto tentang masalah salat apa 2 rakaat qabla fajar. Singgung ka ada kanja karena saya paling berat. Neka rakaat 2 rakaat fajar qabla subuh neka kunjurna pun luar biasa. Beremma manabi orang pas salat subuh. Napa boleh dalam keadaan berjamaah? Karena saraja-rajana kunjurna salat sunat paste pakun arajaan salat fardu. Pakun arajaan salat fardu. Panjenengan. Neka kan pun saya gila kunjurna salat sunat 2 rakaat neka pun luar biasa. Beremma tak elu kisaki. Tak elu kisaki sana pakunjurna salat fajar. Nah salat napa ki salat subuh neka luar biasa. Salat sunat tapi raja napa boleh salat farduna. Rakaatal fajri fihi ma fadilatun azimatun wa thawabun jalilun. Rakaatal fajri 2 rakaat fajar fihi ma dalam kaduana dalam 2 rakaat fajar fadilatun azimatun paneka keduan fadilah keutamaan azimatun seagung seraja wa thawabun jalilun wa thawabun ban ganjaran jalilun juga seagung seraja jalil wa ruwiya an ibni Umar wa ruwiya ban ecareta aki an ibni Umar dari putrana Sayyidina Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu ridha Allah pasira Allah anhuma dari kaduana dari Sayyidina Umar torjukan putrana Abdullah bin Umar qala adabu pasira ibnu Umar qala adabu rajulun pasira setong orang laki ya Rasulullah wahai Rasulullah pada orang kadinto sahabat orang laki adabu dekat Rasulullah Rabu pas adabu dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bihi dullani nutuaki ajunan ni dek kabupaten gola ala amalin atas setong kalakuan yanfa'u seaparing manfaat ni dek kakaula Allahu pasir Allah bihi kalaban kalakuan ya Rasulullah kira-kira kalakuan pun apa saya bisa napa manfaat dek kakaula karena Allah paring manfaat dek kakaula kalakuan pun apa ya Rasulullah qala ada Abu Basir Rasulullah alaika bi raqaatail fajri alaika atas sampeyan ngalakonana sampeyan bi raqaatail fajri kalaban 2 rakaat fajar fa inna fiha fadilatun karena fiha dalam kaduana fadilatun ka dinta napa fadilah maka untuk eman-eman manabi pas tinggal lagi salat fajar kak dinto. Para jamaah semenjak kisah Allah Subhanahu wa taala de kare 2 menit mungkin. Okey. Mungkin pada saya pada Pak A, saya musyawarah kia atau saya tanya dia atau saya nambah ayat ore. Pada kesempatan mereka 2 menit lagi. Ngereng. Kalau aku 4 rakaat sebelum sholat duhur. Okey. Anu lah cara ada kenapa 2 rakaat apa langsung pada saat di sholat duhur. Jumhur ulama salat sunnat kak dinto 2 rakaat. Berarti du salam. Cuman beda hadis kak dinto juga senerangaki pak salam. Cuman jarang kak dinto. Saya lakone. Saya biasa lakone 2 rakaat usolli sunnatal qablatal dhuhri rakaat ini. Baca assalam pas apa jeng boleh. Kak dinto saya Syafi'iyah. Ketika beda pendapat yang lain ya tore, sepenting beda dalil epon. Sepenting beda kadin itu kan fikih kadin itu ikhtilaf biasa. Sepenting pun apa? Beda dalil epon. Beda saya ngalakoni 2 rakaat 1 salam, ngangku tahiyat awal pada duhur nikah 1 salam. Ya tore. Beda karena memang beda hadis. Tetapi jumhur ulama manabi salat sunnat kadin itu saya masyhur. Teka pun salat tarawih pun apa saya masyhur 2 rakaat.
Tapi pada beda dalil epon pada beda carana. Panjenengan misalnya ngalakonan 2 rakaat ya tore. Misalnya beda saya ngalakoni 4 rakaat langsung situng salam ya tore. Lebih abdul saya kamu gitu. Kadinto Syafi'iyah 2 rakaat saya Syafi'iyah. Saya 2 rakaat manabi Syafi'iyah. Manabi saya lain pada hadis-hadis juga saya lain kadinto pada saya langsung 4 rakaat. Terus 2 rakaat sebelum sholat subuh. Niat coba qobliyah subuh kenapa ataupun apa? Sama. Usolli sunnatal qoblatal fajri rakataini. Atau usolli sunnatal qoblatal subhi rakataini pada. Karena sholat subuh nika juga nyamana sholat fajar. Bada ngocak orang sholat subuh, bada ulama sebagian ngocak sholat fajar. Karena dikerjakan sampurna fajar menying begitu fajar sadik kan apa fadik subuh. Nika benih fajar kidip. Fajar kita ni kan cakna kalau tak pernah nama apa boleh makan cek terak kan lambok dos ada pas ni ka pas bodoh boleh dikian apa fajar pas kenapa bak abid ni ka saya kenapa bodoh usolli sunnatal qoblatal fajri boleh usolli sunnatal qoblatas subhi boleh sami lah masalah bacaan ni kira niat masalah bacaan ni ka bacaan Kak Dinto saya contoh kisah Rasulullah banyak di antara namun abak nika kita mungkin saya salat sunat pendek sorat pendek ini kenapa rakaat pertama membaca ya ayyuhal kafirun rakaat yang kedua kenapa membaca kulhu bada setong riwayat juga maca apa alam nasra rakaat yang kedua membaca alam taro karena sebagian ulama ada bu mangqara'a napa alam ini artinya alam wa alam jika dinto alam nasrah wa alam taro salima minal alam maka bakal selamat dari penyakit. Siapa saya baca sebelum nasabhu nika baca alam nasrah pas juga rakaat kedua membaca alam taro kaifa salima minal alam selamat dari penyakit. Jadi gimana mana bi panjenengan sareng boten gono Kak Dinto hafal Rasulullah banyak kan Rasulullah membaca sorat-sorat saya lancang. Tapi ngastete artinya ngastete pun rakaat pun perkamat baca saya pendek-pendek. Demikian abah nih kan ngejar napa bacaan saya lancang. Ternyata pun komat eman. Karena demikian takut tak masuk makmum masbuk. Karena orang Kak Dinto kencaran lebih raja ini lagi salat lebih raja manabi mengikuti takbiratul ihram imam makana area komat apa engkau apa jangan qobliyah apa engkau langsung ora iman mon apa jangan qobliyah deki bisa masbuk misalnya tak kacapok takbiratul imam lah oleh sarakaat maka lebih saya langsung norok imam tak usah qobliyah mon tak pepet mon nikah bengkon pun dan pun kian repot ni napa boleh tidak komat puru mangkata kanja ki apa jangan ya tak usah saja ya katanya banyak bermokat kan ya gelas dulas kan saya mokat kan sebelumnya duhur sebenarnya akan 2 rakaat kan baru baru makan baru duhur yang mengenal aku maka ban pada sebelum duhur 4 rakaat ini kamu akad. Setelah duhur 2 rakaat, ini kamu akad. Pas pada orang apa yang boleh 2 rakaat. Ini kagoir muakkad. Kenjaran juga. Kenjaran boleh. Pada kan karena hadis sebelum duhur 4 rakaat, salah starina duhur 4 rakaat. Tapi saya muakkad kak dinto 2 rakaat setelah duhur. Pas 2 rakaat ke ghairu muakkad. Pada nakila qabli asar tak ada anja. Tapi kesunatan tetap. Beni pas la kita elakone cuman ghairu muakkad. Beni pol ala pas ghairu muakkad tak lakone. Apa tak lakone jak kencerena kene. Pun terlakon nikah makana 12 nikah katipun apa abah nikah bisa araksa. Bisa araksa. Sa kadin to Ustaz nyon sapora manabi bade pamangkilain nyon sapora. Sepenting anta saya pun segala dan kalau sarang selain mungkin pita pamangki sepenting bade dalil. Karena kadin to fikih kadin to fleksibel. Saya penting dalam fikih masalah kalakuan fikih kadin to cak campur. Wudu na Imam Malik
Salat ke Imam Syafi'i ini kenyamana dalam masalah syariat tatabuh rukhos ngalak nyaman na berak. Ngalak nyaman na. Artinya salat dudukna angku Imam Malik mana setting babini tak batal kan? Mon Imam Malik lakar udukna tak batal setting orang bini tapi ni kasera kau cuma baca ke bodoh kamu di Imam Malik. Itulah Imam lain. Mon Imam anapa? Imam Syafi'i setting batal, anak so batal. Tapi kan berak cukup musab. Jadi berak musab berak lah. Jadi setting babini tak batal. Boh, mau tahu tu boleh? Oh, Imam Malik kek. Tapi musab Imam Syafi'i ni kenyamanan tatabu rukhos ngalak kembang ngamalon. Sambil ada sepuh. Oleh 2 rakaat berjam mau kata ada. Apa? Sambil ada sepuh. Tak ada. 2 rakaat makanya orang mon pon nikah masuk ke masjid toju alongku kita cukup salat 2 rakaat bae qobliyah fajar atau qobliyah subuh ca salat tahiyatul masjid boleh orang enggak dinto salat tahiyatul masjid mon kita alongku ning masjid tak toju masuk ke dalam Allahu Akbar mon pun adikir la ilaha illallah apa salat kok tahiyat tak ada saya kok tahiyat ni kenapa kan Assalamualaikum ya kan orang kita apa toju beleka mun pun pas lagi Assalamualaikum tak jawab toju lah toju nggih tak oleh tata krama nak orang nggih Assalamualaikum boleh jawab Waalaikumsalam dapat nggih di muka-muka bisa tapangkin dengan lain kesempatan bisa sampung boleh bisa manfaat barokah langkong-langkong dek kabupaten Gola benda keajunan saja nyon sapora manabi beda hal-hal sekorang suntuk saya pamator bersalan epon sekali lagi dan gola nyon sapora saya tadak batas epon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.